উদয়পুর শহরে পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে দুই জায়গায় হেরোইন জাতীয় নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোকুলপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই যুবক মিঠুন চক্রবর্তী এবং যতন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩৫ গ্রাম হেরোইন, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১.৫ লক্ষাধিক টাকা। এছাড়াও একটি অল্টো গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে উদয়পুর রেল স্টেশন এলাকায় বুধবার সন্ধ্যা ৭:৩০টায় অভিযান চালিয়ে ৩ যুবক সাজমুল ইসলাম, ফরিদ আক্তার এবং সেলিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে হেরোইন সামগ্রী, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে তারা একটি বহিরাজ্যের চোরা চালান চক্রের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশের আধিকারিকরা জানান, উদয়পুরে বিগত কয়েক মাসে একাধিকবার মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য রাজ্যে যুব সমাজকে নেশার প্রবণতা থেকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तत्काल 24। आज शाम को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग इलीगल ब्राउन शुगर और इलीगल कॉन्ट्राबैंड कुछ लेके आएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के चलते हमने और जीआरपी रेलवे पुलिस ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा है। 3 लोगों के नाम है, एक का नाम है सजीमुल इस्लाम, एक का नाम है फरीद अख्तर और एक का नाम है सलीम उद्दीन। तो ये तीनों को पकड़ा है हमने और उनके पोजीशन में हमें 10 केस मिले हैं जो अभी सस्पेक्टेड टू बी ब्राउन शुगर। तो इसका टोटल वेट हमें मिला है 128 ग्राम्स, ये टोटल वेट मिला है। और ये तीनों जो है ये आसाम के रहने वाले हैं। और इसमें से सलीम उद्दीन जो है वो बीएसएफ का एक सफाई कर्मचारी, एक ट्रेड्समैन है, बीएसएफ का एक वर्कर है। तो इन तीनों को आज हमने। আপনারা দেখছেন নিউজ তৎকাল 24।